retro. Sablay. Orange versus Dilaw. Live pa yan dito sa Barangay 102, Tondo, Manila. Orange versus Dilaw. Second quarter na. Sinira. No good. Rebound ng Dilaw pa rin. Pinasa sa lapa. Wala pang shoot. No good pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Malas lang. Wala pa rin. Wala. Bang basket. Bang basket din. Shoot. Number 20 ng Orange. Swak na swak yung bola.